ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз махсус барои шумо мошинои арзон надидем, барое ки шумо ҳамира хостен. барои ҳамин якум дар видео лайк монед, баъдан мегзарем ба қисми нархҳои мошин. сар мекунем аз Mercedes Benz E-Class солиш 1996, нархаш 29000 сомонӣ. мошин дар Хуҷанд қарор дорад, объёмаш DVD. мошин дизелай бародаро, мошин дар ҳолати хубай, автоматикай бародаро. бибинед то диска, салон, дарун ҳамаша бибинед. рақамҳо барои занг задан 927 22 73 77. мегзарем ба реклама. таваҷҷӯҳ ҳамватанони муҳтарам, агар шумо нияти гузашта омадани сарҳади Русияро барои гирифтани картаи мигратсионӣ дошта бошед, пас мо дар хизмати шумо. хати сафари сарҳад, Федератсияи Россия ва Қазоқистон. барои ором ва истироҳати шумо мошинҳои замонавӣ дорои Wi-Fi. рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. кӯшиши мо барои осон кардани кори шумо. ва мегзарем ба Nexi. Daewoo Nexi солиш 1996, мошин дар Хуҷандай, объёмаш 1.6, нархш бошад 15000 сомонияй. механикай, бензин, газ, мошин тозаакай, бо қайхтон меренай пеш мебинен. рақамҳо барои занг задан 927 52 0040. ва Opel Astra G солиш 2001, нархш 38000 сомонӣ. мошин дар Душанбе қарор дорад, механик, бензин, газ. мошин дар ҳолати хубай бародаро, тозаакай, тонировка кардагӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. рақамҳо барои занг задан 988 72 33 33. ва Opel Hatchback солиш 1996, нархш 24000 сомонӣ. мошин дар Душанбе қарор дорад, объёмаш 1.6, механикай, бензин, газ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад бародаро. бо меренай пеш мебинед. рақамо барои занг задан 907 00 08 01. Opel Astra G Caravan бародаро солиш 1998, нархш 27000 сомонӣ, объёмаш 1.6, автоматикай, бензин, газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат, мотор простой, коробка автомат бародаро. бибинен хай дарун берун ҳама тарафаи суша бибинен. рақамҳо барои занг задан 988 81 61 60. ва Opel Astra G солиш 2001, нархш 37000 сомонӣ, объёмаш 1.6 бародаро, механикай, танҳо бензин, кондитсионер кор мекунад, газ надорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, тонировка 11 моҳи дига дорад, задагӣ нест мошин. рақамо барои занг задан 901 01 90 90. ва ба дигар Opel Astra G солиш 1999, нархш 33000 сомонӣ. мошин дар Хуҷанд қарор дорад, объёмаш 1.6, механикай, бензин, газ. мошин дар ҳолати хубай бародаро. рақамҳо барои занг задан 927 61 67 00.
برای چی اوپل استراجی را بسیار مانیم؟ برای که خواهش شما بود با یک اوپل استراجی دیگه سالش 1998 نرخش 27000 سومونی برادران. نرخش هم سوزه، ابیومش 1.6 مکانیک بنزین گاز سروش نفروشی سون در کره برادر ده. برای همین با زنگ بزنید ممکن ارزان کنه. رقم ها برای زنگ زدن 907 73 54 16. اوپل استراجی کاروان سالش 2000 نرخش 33000 سومونی برادر. ماشین در دوشنبه، ابیومش 1.6 مکانیک بنزین گاز. ماشین 100% ایمگا صاحبش ببینختون. رقم ها برای زنگ زدن 985 55 44 44. و میگذاریم با اوپل سالش 1995 نرخش 25000 سومونی. ماشین در ایست روشنه، ابیومش 1.6 مکانیک بنزین گاز. همه طرفه خوبه. رقمو برای زنگ زدن 988 66 11 27. و میزنیم با مرسدس که بسیار هم نرخ ارزانه. نرخش 30000 سومونی برادران. مرسدس بنز اس کلاس سالش 2001 برادران. ابیومش 55 برادران. اتوماتیک تنها بنزین. خیلی با زنگ میزنه خودتون گپ میزنه. رقمو برای زنگ زدن 905 50 00 11. و میگذاریم با اوپل وکترا ب سالش 1996 نرخش 22000 سومونی. ماشین در خوجان قرار دارد. ابیومش 1.6 بنزین گاز. ماشین در حالت خوبه توزه که بختون مرن گرفتنی باشین مرن زنگ بزنین ایتش صحبت میکنین میبینین ماشینا. نرخش گفتیم 22000 سومونی. رقمو برای زنگ زدن 928 45 10 0. و یک تر دیگر است اوپل وکترا به سالش 1999 نرخش باشد 29000 سومونی. ماشین در وحدت، ابیومش 1.6 مکانیک بنزین گاز. داکومنتوش تو اکتبر سستیانش سوزی بده گاز دورای برادرو. بهترین اختون بومرین میبینین ایپش. رقمو برای زنگ زدن 909 09 07 12. اوپل استرا کاروان سالش 1997 نرخش 26000 سومونی. ماشین در کنی بودومای.
объёмش 1.6 механик бензин газ мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. рақамҳо барои занг задан 181 04 35 11. و مگذاریم با اوپل استرا کاروانی دیگری که ایشان با سوستراکی بدای نرخش 25000 سومونی سالش 1996 объемش باشه 1.6 مکانیک بنزین گاز ماشین در حالت خوبه. ببینید با رقمو برای زنگ زدن 928 37 47 74. و مگذاریم بعد دایوون نکس یک تا دیگه صفحه دای برادرها. دایوون نکس سالش 1995 نرخش باشد 15000 سومونی. объемش 1.6 مکانیک بنزین گاز ماشین در حالت بهترین قرار دارد. علیش میشود با اوپل یک ساله حجت دارد. رقم ها برای زنگ زدن 501 60 15 10. و مگذاریم با اوپل هچبک سالش 1992 نرخش 17000 سومونی ماشین در دوشنبه قرار دارد. объемش 1.6 مکانیک بنزین گاز 1.6 پرستوی برادرها 4 بالونی نو موتورش 4 ماه شد کلنی موتور کدگی расход ندارد. 4 салон тоза хайхтон мерем бо айпеш мебинед. рақамҳо барои занг задан 908 85 25 25. خوش بینندگانی عزیز، این بود یک نوار دیگر با پایان رسید. فکر میکنم که میخواستگی ماشینتون ما موندم و از این پس هم شما کدام ماشینی رو که میخواهید نویسید در کامنتر. یا ممکن یک ماشین رو نمونده باشین برای که دقیقه ویدیو بسیار شید. باز ویدیو دیگه در انتظار شین. یک بار دیگر نویسین که فراموش نشود در کامنتر یا کدام ماشین رو ببینیم حتما نویسید. برای دستگیری حتما در ویدیو لایک کنید و ویدیو رو پنگ کنید. در ایمو، واتساپ، کانتکت و دیگر شبکه‌های اجتماعی پنگ کنید تا که برای ما دستگیری شود و فکرهایتان رو نویسید. نزدیکان خود رو هم گپ زنید در همین ویدیو لایک کنند. باقی در پناه خدا.